آج ویو 360 میں پاکستان کے افغان مہاجر کیمپ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ کبھی نہ سونے والے نیو یارک سٹی کے لیے کورونا وائرس ایک بھیانک خواب، اور پاکستان کی پارسی کمیونٹی سے جڑی کچھ خوبصورت یادیں مصنفہ بیپسی سدوا کی زبانی۔ پارسی تو جہاں بھی تھے نا وہ بہت اچھی قوم مانی جاتی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ویو 360 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ آج میں موجود ہوں امریکی کیپٹل کی عمارت کے سامنے۔ یہاں کانگریس بیٹھتی ہے اور یہ اس شہر کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے بھی ایک ہے۔ تقریباً 40 لاکھ افراد ہر سال اس بلڈنگ کو باہر اور اندر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اچھی خاصی لمبی قطاریں ہوتی ہیں سال کے اس وقت پہ۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بالکل خاموشی ہے، ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور وجہ آپ جانتے ہی ہیں، کورونا وائرس۔ آج کل واشنگٹن ڈی سی میں کہیں بھی جاؤ تو چونکہ غیر ضروری سرگرمیوں پہ پابندی ہے، دکانوں کے باہر وی آر سوری کا سائن لگا ہوا ہے، اور پبلک پارکس میں اگر جاؤ تو صاف لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں بیٹھنا منع ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ اب کاروباری سرگرمیاں چونکہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں تو زندگی کی کچھ رونقیں تو واپس لوٹ رہی ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں بھی آبادی کے بیشتر حصے کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ احتیاطی تدابیر پہ پوری طرح سے عمل بھی کر سکے۔ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کا شمار بھی آبادی کے ایسے ہی حصوں میں ہوتا ہے۔ حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ افغان مہاجر کیمپوں میں ایک منظم طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے۔ صورتحال کیا ہے جانتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ میں نظر الاسلام سے۔ پشاور کے مضافات میں واقع یہ کچی بستی کبابیان کیمپ ہے۔ 10,000 افغان مہاجرین کا گھر۔ یہاں اس وقت سماجی فاصلے جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تنگ اور تاریک گلیوں میں رہائش پذیر یہ تمام لوگ آپس میں معمول کے مطابق میل جول جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک گھر میں میرے 9 بچے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں، اور ہمارے لیے یہ فاصلہ سماجی فاصلہ رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور ہمارے گھر میں کل 30 بچے ہیں، اس میں میرے بھائی کے بچے ہیں، اور ہم سب اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، تو اس لیے سماجی فاصلہ ہمارے لیے رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں محدود پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، تاہم افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ انہیں لاک ڈاؤن نے معاشی طور پر بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس وقت وہ بیماری سے زیادہ بھوک سے پریشان ہیں۔ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور یہاں میں کام کے سلسلے یہ چوک میں آیا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں مل رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا تو میں بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ کبابیان کیمپ میں رہائش پذیر بیشتر پناہ گزینوں کے پاس احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے ضروری وسائل کی شدید کمی ہے۔ میرے گھر میں 40 افراد ہے، میں کہاں سے 40 تولیہ لاؤں ان کے لیے، کہاں سے 40 صابن لے آؤں، کہاں سے 40 سینیٹائزر لے آؤں۔ وزارت ریاستی امور کے تحت افغان مہاجرین کے پشاور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر صدیق احمد خان کے مطابق ان کی ٹیموں نے تمام کیمپس کا سروے مکمل کر لیا ہے اور کورونا وائرس کے حوالے سے کیمپ کے باسی مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ پورے کے پی کے میں تقریباً 43 افغان ریفیوجیز کیمپس اسٹیبلش ہیں۔ اس سلسلے میں کمشنر افغان ریفیوجیز کے ڈائریکشن پہ ہم نے ایک سروے کمپلیٹ کیا، اور جتنے بھی مستحقین ہیں، جتنے بھی ولنریبل کیسز ہیں، اس کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اور وہ ڈیٹا ہم نے یونیسیار کو ہینڈ اوور کیا۔ انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ان افغان مہاجرین کے ساتھ بھرپور امداد ہوگی۔ وقتاً فوقتاً جو مخیر حضرات ہیں اور این جی اوز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اس تقسیم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان قیصر خان افریدی کے مطابق خیبر پختونخوا کی حکومت کو کیمپوں کے لیے ضروری طبی وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان میں ہم نے 10 ایمبولینسز دیے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ہاؤسنگ یونٹس دیے ہیں، میڈیکل ایکوپمنٹس ہم نے کچھ لیے ہیں، کچھ ہم نے آلریڈی دے دیے ہیں، کچھ ہم مزید خرید رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث مہاجر کیمپوں میں آمد و رفت ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے، جس سے کورونا وائرس کی آمد کا امکان بھی بڑھ گیا ہے، لیکن مہاجرین کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی اتنی جگہ کہ وہ بنیادی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کر سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ،
पेशावर। जिस तरह वाशिंगटन डीसी की सैर कैपिटल की इमारत देखे बगैर मुकम्मल नहीं होती, उसी तरह जो लोग न्यूयॉर्क जाते हैं टाइम स्क्वायर देखे बगैर उनका ट्रिप भी अधूरा ही रह जाता है। लेकिन आजकल टाइम स्क्वायर समेत पूरा न्यूयॉर्क सिटी ही वीरान पड़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस की आलमी वबा का इस वक्त मरकज़ यही शहर है। और यही वजह है कि लाखों लोग अपना रोजगार खो बैठे हैं और शहर को टैक्सों की मद में भी $7.5 अरब के नुकसान का अब इम्कान है। और यही वजह है कि न्यूयॉर्क सिटी के बजट में भी तकरीबन $2 अरब की कटौतियाँ की जा रही हैं। इन हालात में छोटे कारोबार कैसे गुजारा करें, टैक्सी ड्राइवर्स, छोटे दुकानदार किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। इस वबाई मर्ज के फैलने से पहले अमेरिका का ये मसरूफ तरीन कारोबारी और सियाहती शहर अपनी मिसाल आप था, लेकिन फिर कोरोना वायरस ने सब कुछ बंद कर दिया। निकोलाई हंट एक टैक्सी ड्राइवर हैं जो खाली गलियों में उन वर्कर्स की तलाश में गाड़ी घुमाते रहते हैं जिन्हें अब भी सवारी की जरूरत है। I used to have like 20 plus customers a day. मेरे पास एक दिन में 20 से ज्यादा सवारियां होती थी। अब मुझे 5-7 ही कस्टमर्स मिलते हैं। इससे पहले मैं दिन में कम से कम $300 बना लेता था, लेकिन अब अगर $100 भी बन जाए तो बड़ी खुशकिस्मती होती है। I make 100 and I can be lucky. 63 साला निकोलाई हंट 3 दहाइयों से टैक्सी चला रहे हैं। आज उन्हें पहली सवारी मिलने में 1 घंटा तक लग जाता है, लेकिन अब उन्हें पता है कि ये सवारी उन्हें कहाँ मिलेगी। माउंट सिनाई हॉस्पिटल। अस्पताल के अमले की शिफ्ट रात 7 से 8 के दरमियान तब्दील होती है। एक बार जब आप इनमें से एक या अगर आप बहुत खुशकिस्मत 2 को घरों तक पहुंचा दें तो फिर कोई वजह नहीं सड़कों पर रहें, क्योंकि इसके बाद कोई कस्टमर नहीं मिलता। न्यूयॉर्क जिस ट्रैफिक के इज़्दिहाम के लिए मशहूर था वो गायब हो गया है। शाम के रश के वक्त में अब कोई दफ्तर से घर जाने की जल्दी में नहीं है, कोई बॉल गेम्स या दीगर सरगर्मियों से घर नहीं जा रहा। लेकिन निकोलाई हंट का कहना है कि उसे खाना चाहिए अपने लिए और अपने खानदान के लिए, जिसके लिए वो हुकूमत की मदद का इंतजार नहीं कर सकता, जो नहीं मालूम कब आएगी। एक आदमी था जिसने हमें 2 दिन पहले फोन किया था कि सब कुछ बंद है और मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके बगैर क्या करूंगा। वो आदमी 85 साल का है, तो हमने उसे कहा कि अगर हम बंद भी हो जाते हैं और मुझे अपने घर जाकर आपके लिए खाना बनाना पड़ता है तो मैं ये भी करूंगा। उनके बरक्स जब तक तमाम कारोबार बंद नहीं होने लगे, बेथेस्दा ब्रादरान नहीं जानते थे कि उनका ग्रोसरी स्टोर उनके इलाके के लिए कितना अहम है। ये एक घोस्ट टाउन रहा है जहाँ बहुत से लोग आते थे। आप जानते हैं यहाँ के स्टोर्स के मजदूर जिनके पास में दफातर हैं वो दोपहर का खाना और नाश्ते के लिए आते थे। अब ऐसा हुजूम नहीं है। दोनों भाइयों का कहना है कि अगरचे उन्होंने कारोबार में 30 से 40% की कमी देखी है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को कम्युनिटी के इतना करीब महसूस नहीं किया। मारियामा डियालो के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम मौज़ूआत पे मालूमात और दिलचस्प कंटेंट के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर वेबसाइट तक रसाई में आपको मुश्किल पेश आती है तो उर्दू VOA का फेसबुक पेज भी आपके लिए हाजिर है, और इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप @urduvoa को फॉलो कर सकते हैं। चलें इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। Teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत। हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कैपिटल बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसकी 2 इमारतों में रखी 170 मिलियन आइटम्स इसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाती हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों का काम भी मौजूद है। इन्हीं में शामिल हैं बैप्सी सिद्धवा, जिनसे गुफ्तगू का एक हिस्सा आपने कल के शो में देखा। सितारा इम्तियाज हासिल करने वाली बैप्सी सिद्धवा ने अपने नॉवेल्स के जरिए बरे सगीर की पारसी कम्युनिटी से दुनिया को मुतारिफ कराया। लेकिन पाकिस्तान के एक पारसी घराने में परवरिश पाना उनके लिए कैसा तजर्बा था, और फिर आगे चल के किन मुसन्निफों और अदीबों ने उनकी सोच को मुतासिर किया, इसी बारे में कुछ यादें उन्होंने ताज़ा की नदीम याकूब के साथ।
कौन सा ऐसा पीरियड है जो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आप समझती हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ? जब पहले पहले भुट्टो साहब आए और उन्होंने कहा कि सारे मजहब एक रहेंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, और औरतों को बिल्कुल आज़ादी, जो दिल करेगा, वो उन्होंने बहुत बहुत हम बहुत खुश हो गए थे सारे लोग। और फिर उनके ऊपर आर्मी और आई थिंक मुल्लाओं का असर हो गया, तो उनको भी चेंज होना पड़ा, और फिर तो बेचारे का बुरा हाल हो गया था। बहुत सी पर्सनालिटीज जिनके साथ आपका राब्ता रहा पाकिस्तान की, अभी आपने कुछ नाम भी लिए, सबसे ज्यादा किससे इम्प्रेस हुई? जावेद इकबाल, तो इससे मैं बहुत इम्प्रेस। जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल? हाँ, जस्टिस जावेद इकबाल, उनसे बहुत हमारी दोस्ती थी। नौशेर और मैं उनके घर रोज जाते थे। वो बहुत बात करते थे, बहुत बड़े मजेदार बात, बहुत नॉलेजेबल बात। फैज अहमद फैज साहब, उनकी पर्सनालिटी, वो हमारे घर आए थे, हमसे बात की थी। वो बड़ी मजेदार कहानी है, मगर कितनी कहानी आपको सुनाऊं। एनीवे, वो बड़े इम्प्रेस मुझे कर दिए। भुट्टो से मैं बहुत इम्प्रेस हुई, और वो तो मैं हीरो वर्शिप करती थी, तो वो एक पर्सनालिटी थी, और मैं उन्हें मिली। खूबसूरत बंदे थे, इम्प्रेसिव बंदे थे। जब आप देखती हैं उस लाइफ को, कितना आसान था, कितना मुश्किल था बीइंग अ पारसी इन पाकिस्तान, या उससे पहले ब्रिटिश इंडिया में? पारसीज तो जहाँ भी थे ना, वो बहुत अच्छी कौम मानी जाती थी, क्योंकि पारसियों में ये आदत थी ना, वो चैरिटी भी करते थे। कौम छोटी थी, तो हम किसी को खतरा नहीं देते थे, तो हम जहाँ भी थे हमें सब संभाल लेते थे, और हमारी बहुत इज्जत करते थे हमारी कौम की। अब क्या चेंज हुआ? अभी भी वो तो बात है, मगर अब वहाँ पाकिस्तान में बहुत कम पारसी रहे हैं। ज्यादातर सारे इंग्लैंड या अमेरिका चले गए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब खास तौर पे जिया के साल में इस्लाम बहुत आया, और उसके बाद सख्त बातें होने लगी, तो एक खौफ आ गया कम्युनिटी को। हालांकि किसी ने सताया नहीं था, मगर कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू कर दी। आप क्या समझती हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक नुकसान है कि वहां से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो जा रही हैं, या वो वहां रहना नहीं चाहती, वो महफूज फील नहीं करती? आपकी क्या फीलिंग? डेफिनेटली, क्योंकि ये दूसरी मुख्तलिफ कम्युनिटीज जब होती है, तो कम्युनिटी में एक रौनक हो जाती है, और सिर्फ एक ही कम्युनिटी तो एक हो जाती है ना, तो फिर वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, झगड़ा करने, उसमें रौनक नहीं होती है, और ज्यादा से ज्यादा मजहब की तरफ भाग जाते हैं। आई थिंक कैथोलिकिज्म में भी एक जमाने में ये हुआ था, इस्लाम में भी ये हुआ था। जब आप पाकिस्तान को अभी देखती हैं, जिस तरह से चेंजेस हुए, आपने पार्टीशन भी देखा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन पे जा रहा है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये किस्म की मदरसे आ गए हैं, और ये पाकिस्तान को कुछ बहुत ज्यादा अजीब तरह मजहबी बना रहे हैं। जो पाकिस्तान मुझे पता था और जिसमें मैं बहुत खुश थी, वो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब नहीं रहा। 84 साल बैप्सी सिद्वा को आज भी अदब और मुताले से गहरी मोहब्बत है। इस बारे में कुछ बातें कल शाम इस गुफ्तगू के तीसरे और आखिरी हिस्से में। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
امریکہ کا فل برائٹ پروگرام دنیا کے 140 ملکوں میں ذہین لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ڈگریز حاصل کریں۔ پاکستان سے بھی بہت سے طالب علموں نے پچھلے سالوں میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن کرونا وائرس نے اس پروگرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک طرف تو امریکہ میں موجود طالب علموں کی کلاسز میں خلل آیا، دوسری طرف وہ امریکی جو بیرون ملک تعلیم دے رہے ہیں انہیں خاص طور پہ اس وقت بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب اس پروگرام کو اچانک کرونا وائرس کی وجہ سے ہی معطل کر دیا گیا۔ وائس آف امریکہ نے ایسے ہی کچھ اسکالر سے بات کی جن کے سال بھر کے پلانز اچانک بدل گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی معاونت سے چلائے جانے والے فل برائٹ پروگرام کو اس سال ابھی شروع کیے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اسکالرز کو بتایا گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس پروگرام کو معطل کیا جا رہا ہے۔ میرے 4 بھائی ہیں، ہماری ماں اکیلی ہے کیونکہ ہم سب بڑے ہیں اور ماں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے۔ اب مجھے واپس جا کر ماں کے چھوٹے سے گھر میں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمارے لیے وہاں جگہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ افراد اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے امریکہ میں رہ سکیں گے۔ میرے خاندان کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور رہنے کے لیے بھی کوئی اچھی جگہ نہیں، اس لیے میں نے رو کر فون پر سفارت خانے سے التجا کی کہ میرے لیے واپس جانے کے بجائے یہ جگہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سال کے پروگرام میں ابھی 8 ماہ باقی تھے کہ محکمہ خارجہ نے مارچ میں اس پروگرام کو منسوخ کر دیا۔ طلبہ کو امریکہ کے لیے فلائٹس پکڑنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ کچھ نے کہا انہیں پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے محکمہ خارجہ سے کچھ مایوسی ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر کی۔ فل برائٹ اسکالرس ہونے کی وجہ سے ہمیں براستہ یورپ امریکہ جانا پڑا۔ بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اٹلی میں تو صورتحال پہلے ہی کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ وائس آف امریکہ کو بھیجی گئی ایک ای میل میں بیورو آف ایجوکیشنل اینڈ کلچرل افیئرز کے ترجمان نے لکھا ہے کہ 28 فروری سے ان کی طرف سے دنیا میں موجود امریکی فل برائٹ اسکالرز کو مکمل مدد فراہم کرنے اور بار بار انہیں امریکہ واپس لانے پر زور دیا گیا۔ 11 مارچ کو ہمیں ایک ای میل یا ٹیکسٹ آیا، لکھا تھا ہم یہیں کے سفر نہ کریں۔ 2 دن بعد ایک اور پیغام میں زور دیا گیا کہ آپ وطن واپس چلے جائیں، تو یہاں ماحول بہت تیزی سے تبدیل ہوا۔ پروگرام کے شرکاء کو اب فارغ التحصیل سمجھا جائے گا اور انہیں فل برائٹ اسکالر کا اعزاز حاصل ہوگا اور جون تک انہیں معاوضہ بھی ملے گا۔ لیکن نئے گھر اور آمدنی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کے علاوہ یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ انہیں مایوسی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس ختم نہیں کر پائے۔ میرے لیے اپنی سی وی پر فل برائٹ الومنائی لکھ دینے سے زیادہ اہم تھا کہ میں تجربہ حاصل کر سکتی، تحقیق کرتی اور نئے رابطے استوار کرتی۔ تاہم کئی طلباء کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے لیے انتظامیہ اور امریکی محکمہ خارجہ کو دوش نہیں دیتے۔ اس وبا کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں سب کو اس بات کا فائدہ دیتے ہوئے کہوں گی کہ یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ فل برائٹ اسکالرز اب چاہے امریکہ میں یا جس بھی ملک میں رہ رہے ہوں نئی ملازمتیں تلاش کر رہے ہوں گے، مگر باقی ماندہ سال کے لیے انہیں اپنے کیریئر میں تبدیلی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ عیشا سرائے کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ آج کل سبھی جگہوں پہ والدین کے لیے یہ چیلنج بنا ہوا ہے کہ کیسے گھر سے دفتر کا بھی کام کریں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پڑھائیں، لیکن ایسے میں بہت سے دادا دادی اور نانا نانی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ گرینڈ پیرنٹس کا اسکول تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن ایڈیٹر جیسن اسمتھ کی 2 بیٹیاں ہیں جن کی عمر 8 اور 4 سال ہے۔ بہت سے والدین کی طرح وہ بھی کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے گھر سے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو پڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں بہت سارے ان لوگوں کی طرح ہوم اسکول چلا رہا ہوں جن کو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میری اہلیہ ایک ٹیچر ہے لیکن وہ سارا دن مصروف رہتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں۔
जेसन के वालिद डेविड स्मिथ तालीम के शोबे से वाबस्ता रह चुके हैं और अपने बेटे उन्होंने इस पर तबसरे भी किए जिस पर मुझे थोड़ी हैरत भी हुई। वो ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पोतियों को समझ भी आए और वो उससे लुत्फानंदोज भी हों। लेकिन मजा आया, मुझे लगता है उन्होंने शायद कुछ सीखा भी है। डेविड स्मिथ अगला सबक पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं जो दरिया की कश्तियों के बारे में होगा और इसके लिए भी एक मॉडल वो घर में बैठे बैठे बना चुके हैं। एलिजाबेथ ली के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। खुराक का ज़िया दुनिया भर में ही एक बड़ा मसला है। अमेरिका के महंगे रेस्टोरेंट्स में अक्सर बहुत सी सब्जियां और फल सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि वो प्लेट पे पेश करने के काबिल नहीं होते। लेकिन वाशिंगटन डीसी के एक महंगे रेस्टोरेंट का शेफ अब ये कल्चर बदलने की कोशिश कर रहा है। आइए चलते हैं उनके किचन में। आप ये देखें, ये सब फेंक दिया जाता है। ऐसा कम ही होता है कि कोई इसे दोबारा इस्तेमाल करे। मेरा नाम टॉड ग्रे है। मैं इस रेस्टोरेंट का शेफ भी हूँ और मैं और मेरी बीवी एलन कासोफ इसके मालिक भी हैं। एलन मुख्तलिफ सोच रखती है। उसका कहना था कि हमें खुराक के ज़िया को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे खाद भी तो बनाई जा सकती है। शादी के बाद एक जोड़े के तौर पर जब आप कोई कंपनी चला रहे होते हैं तो आप मामलात को ज्यादा गहराई में जाके देखते हैं। दोनों की सोच इसके पीछे कार फरमा होती है। ऐसा नहीं होता कि आप मामूल के अंदाज में बस ये कह दें कि रेस्टोरेंट में खुराक के के माहौल का इन्हिसार शेफ की तरबियत पर होता है जो हमेशा ये बताता है कि कुछ भी जाया नहीं करना। आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लें। ये पकाने से पहले थोड़ी सख्त होती है लेकिन पकने के बाद नरम हो जाती है। ये देखें, खुम्बियों की डंडियां, पत्ते और प्याज के छिलके हैं और ये गंठी नुमा प्याज कुछ ज्यादा ही पके हुए हैं। ये सब चंद दिन में जमा हुए हैं। हर सुबह हमारा काम यही होता है कि हम इन सब्जियों को पानी में डालकर इनका शोरबा या सूप बना लेते हैं। ये चुकंदर की डंडी है, इसे इस तरह फ्राई करके इस्तेमाल करें। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना इन्हें इस तरह फ्राई किया जाए और किसी भी सादा सी चटनी और कुछ मसालों के साथ पेश किया जाए। हमने यहाँ हर एक को ऐसी ही तरबियत दी है कि कोई भी सब्जी जो हम काट रहे हैं या खाने की तैयारी में इस्तेमाल हो रही है उसे कूड़े में नहीं फेंकना। इन खाद बनाने के लिए किचन में मौजूद इन नीली बाल्टियों में डाल देते हैं। जो भी बचता है इनमें जाता है। It's only 11 o'clock in the morning and we've already filled up, it's heavy, at least 15 pounds. I provide them with clean buckets. They fill those buckets up with food waste. मैं साफ बाल्टियां फराहम करता हूँ। जब ये बचे खुचे खाने से भर जाती हैं तो मैं उन्हें ले जाता हूँ और उनकी जगह साफ बाल्टियां रख देता हूँ। मैं इस बची हुई खुराक की खाद बनाता हूँ और फिर इसे कीड़ों को खिलाता हूँ। ये कीड़े जमीन को जरखेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्हें मैं किसानों को फराहम करता हूँ जो अपनी सब्जियां और फल इन रेस्टोरेंट्स को बेचते हैं। इस तरह ये एक निजाम बन जाता है जिसमें हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस निजाम का हिस्सा हूँ। You can't grow a culture of employees to believe. आप अपने मुलाजमीन को समझाने के लिए उन्हें ऐसा करके दिखाएं, एक मिसाल बन के दिखाएं। हो सकता है इक्विनॉक्स दुनिया को बदलने की ताकत ना रखता हो, लेकिन हम इस तब्दीली में अपना छोटा सा हिस्सा जरूर डाल रहे हैं। स्टूडियो से निकलने का एक फायदा तो ये हुआ है कि मैं और आप मिलकर वाशिंगटन डीसी की बाहर के रंग एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे आज का व्यू 360 होता है खत्म। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।